हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने नुआ वीडियो रे समस्त को वेलकम। तो सांग मैंने आज सकाळटी होची घरे आपण माने देखि पारथे आमे ऑलरेडी घरे पहुंच जाइछु और काली आसी पहुंचलु आ टिके लेट रे सुआसु हेई वर्तमान टिके लेट रे उठिलु वर्तमान उठिन ओटे पूर्व उठिलु आज ब्लॉग पे मु टिके लेट रे स्टार्ट करछि आ लंच टाइम रु पाखा 2टा लानी समस्त ओसी खिया पिया कलेनी सही समय रे लंच स्टार्ट हला। बाकी आपण माने समस्त बापा बो को खोजतले मिस करतले आ वीडियो रे बापा बो कहीं आसुनांती आ जल्दी जल्दी घर को जातु तो आम जल्दी जल्दी घर को पळे आसछु हैला। तमे केतळे उठी की रोसे आस सार सारलेनी आ एपटे समस्त खाइलेनी मु टिके आज लेट रे खापिया बापा बो मन रे पड़ले बेली शीघ्र शीघ्र पळे आइले आ रही पड़लेनी ना हां बापा कथा छाड़ बो मन रे पड़ला बेसी हां से खाइ साला पर जो सरप्राइज टा कर दो एखना समस्त खुशी जे नै ना कि तमे खाइलन ना तो अभी खिया पिया करिया कौन सब खाइबा है देखेबा बुझले तापर हमें आगु को बढ़ीबा आज रोसेटा पूरा स्पेशल रोसे टिके पूरा सादा कल रात्रि हमें टिके पखाला खाई आज भी पूरा सादा एबे टोटल सादा 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 बाट चले कहीं ना जो सब मटन खिया के आछु सेटा मटन रिकवर करा केमि सादा खाई तो चलो साग खाइबा एबे साग तो आज आइटम देखो भात ठीक है कौन छणा छणी है बारी भेंडी भजा बारी साग भजा बढ़िया देसी पटल छोट छोट साइज रो पटल तो तरकारी कर देछंती हैला एपटे बारी बाइगण टमाटर भजा ए सॉरी दला बस आटे लुण दियो टे दला तिलरा कर दवा गोटे थोड़ा टे खाई दवा भोक लगलानी लेट हेलानी समस्ते टिके देखाई देलु बाहर टिके एपर सेपट हो जावा हैला वर्षाटा कंटिन्यू छेलुची पूरा साला कौन पाए होची की ना एबे हे साड़ी सुकी एसे ऊपर एबे टिके छाड़ी जाई तमे साड़ी कम पे सुके माने पवन पाए ना खरा पाए अरे सुक माने पवन पाए ना खरा पाए के सुकेबो पवन सुकीबो पवन हां मु टिके वाशिंग मशीन रे ड्राई मार देती हां सुके देती ओके ये भी टिके बाहर को पळे आइले गेट टा इंस्टॉल है तो देखिया भाई हमें नथिया बेले गेट भी इंस्टॉल हो जाई छी चलो गेट देखो छी अच्छा सासु आस बोली बोली का मुझे डाउट थिला क्लियर करियो हां तापर आहुरी भी बहुत दिन अच्छी देखिया को बारी रे फसल सब गुंड हो जाई छी नुआ फसल कोन लागी छी केताडा गलाडी सेटा भी देखिबा ना को वर्षा छाला पर टिके जो पवन दउजी आ टिके पागटा पूरा बोबाल लागु माँ पुआ भी बसिलु एबे खिया पिया सरला एबे रिसेंट प्रथम काम हमर कोन साड़ी देखेबा ना कौन सी सब तो जहाँ सब आंच सेटा देखिबा किंतु प्रथम काम कोन ये पाग को बादाम भजा घरे नहीं नहीं सेटा पाग सीजन है छी बादाम सीजन नो एटा बादाम मिली बादाम सीजन बादाम सीजन रेट बढ़ी जाई छी रेट बढ़ जाई छी जा हिंदा 60 हां यादे ono मोना का यार बोका है के जाऊ तो रहउती किला 60 हैला हां हेला 40 हां हेला एगा 160 बापो ओ सीजिंग आ जाय बोली 60 रो देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब टा कर देले जणा पड़ियो केते बढी छी लाइक दुर्गेश नाय बजरंग बली की जय लाइक करिवो शेयर करिवो आ सब्सक्राइब करिवो वीडियोटा भल लागिले कमेंट छाड़ियो निहाती भल लागियो मो बू अछि माने निहाती वीडियो भल लागि आ कोन आ काई कोन आ किछि नै सरी हला कोन एते दिन हम गलु फसल कोन लगैलो काम कोन हला के किछि जणा पड़लानी एबा गेट नाही जी गेट लागि छी कखार गछ ऊपर उठी जाईची हां मु असले लगेई थिले बापा मु दियोना मु असले सेडू लंबी जाईची तू ने 8 दिन रे एते लंबा हैला हां बे ठीक गेट इंस्टॉल है छी
ହେଲା ୟା ମଝିରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଲାଗିନି, ସେଇଟା ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଏବେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ରଖାହେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ଟା। ବାକି ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ସେ ଉପରେ ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଚାଲିବ ଆଉ। କଲରା ଫଲରା ବି ହେଉଛି ଏଇଟା, ଦେଖ କଲରା ହେଉଛି ହେଲା ଏଇ ଗଛରେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ହଁ ଦେଖ ଏଇ ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ ଆସିକି ହେଲାଣି 60 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ବାରିରେ ଯେଉଁମାନେ ଫସଲଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଚିନ୍ତା କର। ବାଇଗଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ଦଳାଦଳି କରିବାକୁ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଣା ହେଉନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜହ୍ନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନେତି ଜହ୍ନି ହେଲା। ନେତି ଜହ୍ନି ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରି ଖାଇବାକୁ, ଏଇଟା ସେ ଠିକ୍। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଲଗା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲମ୍ବା ଜହ୍ନି, ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜହ୍ନି ହେଇଥିଲା। ହଁ ହାତିଆ ଜହ୍ନି। ଆମର ଦେଖୁନା କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ସଜନା ଗଛଟା ତମ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ। ଏଟା କଖାରୁ 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 ଇଟ୍ସ ପାଣି କଖାରୁ, ପାଣି କଖାରୁ, ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଏଟା ଏତେ ବଡଟା ହେଇଗଲାଣି, ଏଟା ବଢି ପରେ ହବ। ସେଟା ଜୁସ୍ କରି ପିଆ ହବ। ଆସ ଏପଟେ ଖଡ଼ା ଏବେ ବି ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଖଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିଯାଇଛି, ପତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଶାଗ ହେଉଛି, ବାଇଗଣ ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଖଡ଼ା ନେଇକି ବନା ହେଉଛି କ'ଣ ରଇତା। ଏଠି ହେଉଛି ଆମର, ଏପଟ ହେଉଛି ଏଇଟା କି ଶାଗ କହିପାରିବ? ନେଉଟିଆ ବି ହେଉଛି। ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ସେଇଟା ଆମର ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଦଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଇଗଣ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଏଇ ବାଇଗଣ, ଏଥିରେ ବାଇଗଣ, ହେଟି ବାଇଗଣ ଗଛ ଦିଟା ଅଛି। ନାଇଁ ବାଇଗଣ କିଣା ହେଇନି। କୋଉଟା ଦେଖିନୁ ନହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ପୂଜା କରିବା। ଡବଲ ଟଗର, ଡବଲ ଟଗର ସେଇଠି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିଛି, ତମେ ଦେଖିନ ନେଇଥାନ୍ତ। ଛୋଟ ବେଳୁ ସେ ଗଛଟା ଏଇଠି ହେଇଛି ଆମ୍ବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଇଏ ଖାଇଦେଲେ, ହେଇଥିଲା କି ଟେଷ୍ଟି। ଇଏ ସବୁ ବଡ଼ ହବ। ଦେଖ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍, 12 ମାସ ହବ ତ ଏମିତି ହବ। ସେପଟେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ସରିବ, ଏଇଟା ବାରମାସୀ କି? ହଁ ତମେ ତ ଖାଇଥିଲ, ମାସେ ହେଇନି ପୁଣି ଏଠି ହେଲାଣି ନା। ଝକାଳିଆ ହେଇଛି। ଦିଟା ଗଛ କି? ନା ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଦିଟା ଡାଳ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ମା ସେଟା ହଟିବ। ନିଅ ପାଚି ହେଇଛି, ଧନ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକି ଦେବ, ଖାଇବ ମଜା ଲାଗିବ। ସେଠି ପାଚିଛି, ଆଣେ ରହିଥା। ଏଇ ଦିଟା କାଟିବ ଖାଇବା। ଏଠି କାକୁଡ଼ି ଲଗା ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ଏବେ ହେଇନି, କାକୁଡ଼ି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖ କଷି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ବୋଉ ଲଗେଇଥିଲା। ସବୁ ବର୍ଷ କାକୁଡ଼ି ମୁଁ ଲଗାଏ, ଏ ବର୍ଷ ମୋ ବୋଉ ଲଗେଇଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏଇ ଗଛଟାରେ ହେଇଛି, ଖୁସି କରିଦେବ ପୁରା। କୋଉଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ପାଚି ଗଲାଣି? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ବହୁତ ଗଛ ହେଇଥିଲା, ବାପା କାଟି ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାଲକା ଫୁଲକା ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ କଦଳୀ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଦଳୀ, ଆକୁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଗୋଟିଏ ଆଉ ଏଠି ଲାଗିଛି ବି କାକୁଡ଼ି ଗଛ। 2 hours later. ଆମେ କଣ ବନେଇବା ଭଣଜା ମାସ? ବାଦାମ ଭଜା ଆଉ କାଜୁ। ବାଦାମ ଭଜା ଆଉ କାଜୁ ପୋଡ଼ା। ଖାଇବେ କିଏ? ବାସ୍ ଭଣଜା ମାସେ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଲେ। କେତେ ଥର? 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ, ବୋଧେ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଲାଣି। ଗଲା କଣ ଆଇଲା ଜଳିଲା। ତ ଲାଗୁଛି ତମେ ବି ଆମ ପକ୍ଷରେ ନାହଁ। ହେଇଲାରେ ହେଲା କଣ?
କାଗଜଟା ଜଳିଛି। ଶାଶୁ ବୋଉ ବସିକି ତାନ୍ତ୍ରିକ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଠି ଫୁଙ୍କୁଛି 30ଟା ଖଣ୍ଡେ କାଠି ମୁଁ ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା କାଠି ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋର ଲାଗିଲା। ଏ ବି ଲାଗିନି ତ ଲାଗିଗଲେ ଲାଗିଯିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ସେଠି ବସିକି ଫୁଙ୍କୁଛୁ ନା କିରୋସିନ ଡବାଟା ପୁରା ଢାଳି ଦବ। ଦଶାନନ୍ଦ ରାବଣ ଇଏ ଶାଶୁ ବୋଉ କାଳେ ଆମକୁ ଚୁଲି ଲଗେଇଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବାଦାମ ଭାଜିକି ଦିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ମନା କଲେ। ଇଏ ପାଗକୁ ବାଦାମ ଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନା ତମ କଥା ଛାଡ ହଉ। ମୁଁ ତ ଟିକେ ବାଦାମ ସକାଳୁ ଲଗେଇଛି ବାବା ଅନାନି ମୋଟା କଡେଇଟା ଆଣିକି ଆସ। ତୁ ଯା ଆଣିକି ଯା ଆଣେ। ମନୋଜ ଭଲ ଆଣି ହଉ ଆଣ ସେଇଥିରେ ଭାଜିଦବା। ଯା ବାଲି ଆଣିକି ଆସ। ଭଜା ହବ ଏଣକୁ ଯୋଉଥିରେ ହଉଛି। ବାଲି ଆଣିକି ଆସ। ସିଏ ଅନେଇଲ ଏବେ କଢାଏ ବାଲି ଆଣିକି ଆସି। ଅଳ୍ପ ଆଣିବୁ ରେ ମୁଠା ଖଣ୍ଡେ ବାଲି ଆସିଲା ପକା ଏଠି ବାଲି। ଦେ ପକା ଅଳ୍ପ ପକା ଭାଇ। ବାଲି ପକା କହିଲି ସେ ଗୋଡି ଗୁରା ସବୁ ପକଉଛି ଆଣି ବଡ ବଡ ଗୋଡି। ଯା ଖଡିକା ଆଣି କଢେଇ ଦେବେନି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। এই দেখিল ମାର ମାର ପୁରୁଷ ଲୋକ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କି? ବାପା ସେପଟରେ ଆଇଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ କାଳେ ଦେବେନି ଦେଖ ଏଠିକି ପାଖକୁ ଆଣିକି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କଢେଇଟା ଦେଲ କଢେଇଟା ଦେଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଡେଇ ଦିଅ। ଆଉ ତାହେଲେ ଦିଅ ଖଡିକାଟା ହଉଛି ଏଠି ବାଦାମ ଟିକେ ଭାଜିକି ଦଉନାହାନ୍ତି ଶାଶୁ ମୁଁ କହିଲିଣି ଆସିକି ଦିନ କଢେଇ ଦେଲେନି ହେଲା ଖଡିକା ଦେଲେନି କାଠ ଟିକେ ଯୋଗାଣ କରିଦେଲେନି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲେନି। ଫୁଙ୍କି 30ଟା କାଠି ବର୍ବାଦ କଲେ ମୋର ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇନା ବାଦାମ ଆସିବା ଟାଇମରେ ଠିକ ବାପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ତା ବି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯା ଆଣିକି ଆସିବୁ ବାଦାମ ବୁଲିକି ଆସିଲାଣି ଦେଖ ସେଠି ଯାଇନ ବାପା ଦେଖି ଛାଡ଼ିଦେଲ ନା ଠିକ ଜାଣିଛ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖଡିକାଟା ଦେଲ ବାପା ଘର ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ ବୋଧେ ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଦେଇ ହବନି ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଇନା ରୋଷେଇ କରିବୁ ଖଡିକା ଇଏରେ ଯଦି ଏତିକି ଆଣିବୁ ପୁରା କଷ୍ଟାରେ ଦେଖିନି
आने खोली पकड़ल रे ପକଉଛି କାରଣ ଆମେ ବାଦାମ ପକଉଛୁ କାରଣ କଣ କଲର ଅଛି କି କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଛି କି पचाते କାରଣ କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଛି କି କମ୍ପ୍ଲେନ लोक पछरे खाऊ देखियो लोक आगे खाऊ ना ठीक ठीक चुली भांगिले सीना गोटे नुआ चुली हम ଆମେ ନିଜେ କରିଦମୁ चुली भांगिया कथा कहूँ किए क्वेश्चन कौन से तीन जन भी ଆଉ କାହା ପରେ ଆଉ କାହା ପରେ दी मामू छण जा फाइनाली गोटे फेज हवारे जाउची कुआड़ आइछ एठू जा एडे खतरनाक लोक ना हो तो हाँ एठिक आसुच ततला अच्छी चेंक लगी पला एठू बादाम टे भाजिकी देलेनी शाशु मनोज टोटाल बांधीदेवी हाथ दौड़ी गोटे आने से कौन आम बादाम हाथ मार्च ଦେଖ ଚଳେଇଛି ନା ତ ଭାବୁଛି ए मन जाल भांगी पकाली शुण अमृतभंडा काटी आण जो आनी खाईदे आण दुईटा जाक आण हाँ आण मुझे खाइबी से खाईदेवी टोटाल दी भारी आम बापा बनइले गोटे भारी छुआ खाइदेले प्रोसेस गोटे भारी आम खाईदेलु गोटे भारी ड्यूटी आ गोटे भारी आम ड्यूटी फुटी नहीं रात चबाचबी हम तो सांग मैंने खियापिया है भाई टी कथा सारे रेस्ट करने पूर्व आज भिडटी बेसी लेंदी मुझे हो कहीं एमती तो टाइड अच्छु आ बहुत लेट रे वीडियो आरंभ कली आज ये कहते से भिड गुरा करने कौन जिनस पत्र शाढ़ी फाड़ी सब आसी जामशेदपुर सॉरी आमर रांची किसी शाढ़ी आनी कि संबलपुर आसाला आ कि छोट मोट जिनस मार्केटिंग करते भाई आप सेयार करी कितु हो पारानी बाकी आमे काली से वीडियोटा आनिबा आउ या पर जो वीडियो आसे मु रेगुलर आपन सारे माने जेमती हम रेगुलर वीडियो आसे मु सेमती आनिबी बाकी सेट हेनु घरे गोटे दिन जाइए ना टिके मुंड फिंड बिंधा ही थंडा भी टिके हेची हाँ सब टिके टिके कौन तुम सब ओके अच्छा तो ओके पूरा फाइन जरा हरा है कि या कोई टिके जर हेतला तांको टिके दे दिथिली गोटे डोलो 650 तो से ठीक है बाकी एमती कथा आमे नेक्स्ट वीडियो रे भल से मिसिबा या परठू नेक्स्ट वीडियो ठू आम रेगुलर आम ब्लॉग जमी आसा कथा आसो बाकी वीडियो केम लगुच कहे भल लगुले लाइक शेयर टे करेंगे ढेर सारा प्यार देले बुलाबुली वीडियो रे जी जहाँ बहुत बहुत धन्यवाद है देखा गोटे नए वीडियो सहित टिल देन जय हिंद जय जगन्नाथ वंदे मातरम लव यू ऑल।